kanu fana ka qur'anan kono ko to de ko kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad me halibi amba kan ka malaika to wurudi amba kan ka jina to wurudi amba kan ka ruhaniya to wurudi التسبيح سبحان الله ala ko qur'anan da udullaha aw udur rahmana ay ala wele naka ismu zatiye wala maka wele naka ismu sifatiye الرحمن الرحيم مالك قدوس سلام المؤمن المخيمن العزيز الجبار المتكبر الله تعالى تو بي كونوندو اني كونوندو امين بي بيكا حاجو ما يبي على ويلي كبنوي نو بيكا تشادو يا الله نو بيكا تشات مني دو رايبو بوالا الله ترى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ako tumana mina ni nabi la yunus tumbe jege kono ako ay kuma kan min foni ko ismullahil azam lo wala katun taburu dabatun taburu kalamun tun taburu mai kuma kan sabafo kuma kan kelin kera wala ka plasi kelin kera daba plasi kelin kera kalamun plasi التكبير الله ako la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin kuma kan sabah الله ولولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فأعرفوني قبل تعبدون ناتو ما دمك سي ألالا والله انتم باتو جيجي كونو فولا ردو ألا كو جيجي ما تافون وتا جيجي كا كونو كتا الله باجي جوكورو دونك أتومي في ظلمات الثلاثة ديلا توبوا إلى الله amba don an yoro la ka foko mi ala ko kamise amba la yoro la ko ala ko kamise na la ilaha illa allah fle la ilaha illa allah ale tafsir lebe suratul ikhlasi mais suratul ikhlasi fana tafsiru o fana lebe ayatul kursi amna ayatul kursi amna le tarjamat na zeka le tafsiru Allah Ta'ala kumana ayatul kursi kan Qur'anan kono aya minno aya in ka bukate ma bela jeleka o de ayatul kursi التكبير aya wachama o de be Qur'anan kono wachama o de be Qur'anan kono me ayatul kursi aya lo hanna nya kamina mo kumuna o be sarana ibe ayatul kursi kala ayatul kursi abe mo hakili sigi ni mo min ka durusi ibe lawo tuma kasino ayatul kursi kala ala bi tanga fakata se ka wurilima ayatul kursi je tanga nade Allah Ta'ala ko di من تعلم القرآن Allah Ta'ala ko Allah ko ala la ilaha illa huwa tigi fo site fo ale pourtant dorna ako la ilaha illa anta fo trité fo il est tumani dora ala bibla ghaib la tumani dora bibla mukhatab la min ko la ilaha illa huwa aleko ale min ko la ilaha illa anta aleko il est autrement ale tani donc il est en face à face avec Dieu ale timbe rominani faut timbe face à face ni ala Ta'ala la ilaha illa huwa tigi fo cité fo ala al hayyu alele masai min ba nyana alele tisa fenwo fenno ba kan kan nyina manya ko bela jele kan nyina manya sirlembe alele la al qayyum alele jolembe na yere alele joni be na yere fenwo fenno joni be alele joni be no fanai la ta'khuzuhu sina wala nawm jingoti ala soro kuma ti sinokoma la ta'khuzuhu sinatun wala nawm ala sinogola ala ti sinogo oko soni mo min ko nabi la isa ala yamba fi na ye londora ale tibe kuruna be tara na ka mo wat nim sagara tellement be sinogola vaki kuma sira be kurun kan kan nyami oko e ko ce ko wuri ko e ce ala de la ida ima e kurun ba fe kala awulla sinogola ka ala deli va per jigira na le sagara to be sinogole mais ala ti jingo abe jingolo isigi ni beto teni ba kete pourtant kuma mbe fore ba mena ala te jingo somnolence te ala Ta'ala mena kuma te shinogoma
lahu ma fi samawati wa ma fil ard fen wo fen no be soro sangolo la bela jele ala tade mo sita tala wa ma fil ard ani fen be duguma koro la ni américain on ka science soro ka ta planter do kan o bata ko lu ta duguma koro feri ngo est ce que o talo التسبيح nous y sommes né et ka fen mi ye doron ko ile talo ko ile ko se ko feri et puis on peut ta fere kaba ko naloma do ma ko no ko duguma ko bi nyabara ne wa ko catastrophe do bina ke duguma ko be bina tien refusé mi bina ke mo la wi kaburi kata o yorola wulu fana be commencer ko kadula ro konti ko ba do ma wetani yi ila rawla wa fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun ambi nyina maya ke duguma ko inde kanya ambi sayandi ambi boyade ala ko defo corona anti tarosi ha man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni jon ere lebe se ka surunali ke ala ke refe na ma ken ala ka jien ko bi mina ko ale bina ko bina surunali ke jon ala wa taala le ba fo kar sama surunali ke ndieli mbe kar sabla ala bo bunya keti nabi nyuma be ala deli abe mugobla waliju be ala deli abe mugobla shahidu be ala deli ala be mugobla ala tira de koti sallallahu alaihi wasallam mo be ke bi izni ni ala wa taala ka jien ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum fami ba nyafe ani fami ba ko fe ala de kalo fami ba ko fe o yambo yoroy ama yorolo munebe anti fuilo fami ba nyafe fana am tarale man talo fami be ala de kalo fami ba nyafe ala de kalo fami ba ko fe nan ko be dunya fle adama dimbe yoro mina katia o ba fo que la vie avant la naissance et la vie après la mort. La vie avant la naissance, ou tu me yoromina. Tu m'as mis un mawolo bain, tu me nyana maya kera yorodola. Et tu me mine. Il y a la vie aussi après la mort. Isaya ko vana tu me ta nyana maya ke ubi nyafe. Amasiba. Ala le kolo. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Mogo dote kwa lebese ka fen fitini do kwa be soro ko bo Allah taala ka loni nati. Na makeni Allah taala ka jien. Ah mogo nuno ka satellite la. Mogo nuno ka portable de la, o ka télévision de la, o ka terrain de la, o ka avion de la. Abela jeli kera ni Allah taala ka jedi. No te ni ala majia ka loni fitini tise ka soro. Ele e joñe ko bi lon soro. Jonne ki dan. Jonne ki ka hakli dan. Allah taala ki dan ka hakli dan ka dima. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalil. Bi min dirawma akadogo. Ala ka loni ni million keleno abuko mu kele madiba kele madi qalil dunya bela jele ba kan ka tourner lon min kono ko on a progressé a bela jele be ko bi en yota wasi'a kursiyuhu samawati wal ard Allah taala ka kursiyu bonya we sangolo wolo mulandi duguma ko wolo mulandi Allah ka kursiyu bonya sangolo wolo mulandi duguma ko wolo mulandi wala yauduhu hifzuhuma mais sangolo wolo mulandi duguma ko wolo mulandi ala bena korosi chogodi oti Allah taala dabale bankuye awne tese kan yere korosi fambe gardiuta les policiers les militaires les gendarmes forces spéciales on crée tout mais khalibi hal ni veri bora anka tabali kan kabbi ni makorsi ambisara on n'est pas en sécurité police ou bidala militaire ou bidara gendarme ou bidala ou bela jele ou former be maîtrise ou boboru char combat ou be avion ou be ini muso sigri be tabali kan nakabe dominique tu n'es pas en sécurité ni nandiara bi muso fle ka fle est-ce qu'il a mam empoisonné. Madame, fais-moi plaisir. Il veut faire quoi? Il mousse, il doit boire cadeau, il peut se cadeau. Il mousse que non, ça va, je ne peux pas manger. Il va faire bon, ça à côté d'abord. Il peut s'arranger, il mousse, il faut mousse, il peut s'arranger. Parce que tu n'es pas en sécurité. Il y a wolodé, il peut s'arranger, tu n'es pas en sécurité. Il y a terri, il peut s'arranger, tu n'es pas en sécurité. Allah Ta'ala le bé sangolo ni dugumakoro. Allah Ta'ala le bé ni bela jele sécurisé, en sécurité. Wa huwa la ali. Allah Ta'ala dit masa korota le. Faut être Allah Ta'ala sans fait. Wa huwa la azim. Allah Ta'ala le kabo. On fait président on est kabo. Abitu tiama le domoa. Abela li minkani li jurulu. Même na ka li de 3 places qui abela yoro fitini clé là.
n'a ka bon kono aka villa la s'il y a 7 chambres avec la clé de kono aka buina ro ni bemi olu yere tise ka dumuni ke o barakeden de beze ka dumuni ke barakeden ale beze ka dumuni ke no te olu tise ka dumuni ke barakeden de beze ka dumuni ke o de ko so londora barakela do bi yele tumbe abita barake naka barake saka nunu ni ba nunu abolu benkana nana nani aka patron ka acheti blati aba acheti kelen walu ka flana walu ka sabana walu patron nale ko aba acheti kelen dumu ipipa ale sigini be sumana ventilateur ni climatiseur ou ba fenga ka fife bi ba kan ka kaskurutu dumu ako chenema cheli be dumu ni kede net be ka dumu ko miele ako fla de bala ako patron ma ko fla de bala Troko kuma fulani femi mbala tise ka boka na di mugoma amitali abibo troko ha ko sogoma ni metara amita no fe sogoma obora utara ko kabarake ka kuma sika saka benke ka misi benke ka bado sinji bisiko mi ka wuri ka tourner ko i kwansa gara ko no kwa mena fulani yenya fe kana presi o tourner la fuka tasi fitrima kwa mkosi gira kana trongo ko fulani wako fulani ka soro la kaba patron segeni ya washini unana si uka plami bla aka primeni walo ko kongo ba ya halibi ako wala ko fulani ni fulani ni donc on a ya laje ambalo tauhidi kabakuyi billahi anyi alaw tala kilimbagaya anyodo anyi alaw tala kilimbagaya la kadi ala kilimbagaya ala be famu niveau différent de là okoso la ilaha illa allah obey la ilaha illa huwa obey la ilaha illa anta obey mais la ilaha illa ana mtipe kuma uka ale ntenda bushi ale la be sabani ndeta la ilaha illallah tu faut citer pour Allah ikhlasu bo le tafsiru ke ayatul kursi ale fana be ikhlasu tafsiru ke ala ko bo chuko de la ko so do be nyini ngalike kunun kuma na ala cira ka yeli le ka bimina kuma ala ka yeli le ka do be nyini ngalike ala be yiwa we arifu do nyininga akwa le madarika fengu yiba na le ma ala yu fentola takbir donc la ilaha illa allah tigi fosité fo ala ale ko ale ma famuti ale ka la ilaha illa allah famu ko foité fo ala tigi mate foilité fo ala foi ala kelimpili bi do rabana anya be femina na beja Jaouli, note ala le bi pi abana. Parce que fin bay, John e ka kei, note ki tunte ya tikei. Donc on a le ka fin fenye, abe ala le famu fin tokola. Oko so Allah ta'ala ko afala yanzuruna ila al-ibli kayfa hulika wa ila as-sama kayfa rufiya wa ila al-jibal kayfa nusuba wa ila al-ard kayfa sutikha fadhakkir inma anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir. afala yanzuruna ila al-ibl che abafaka Allah ta'ala famu ate nyogome reflewa nyogome kukala ana kokuru ana kankala ita flewa kayfa khuliqat adana chogomina ni ka flem ki be kabako yalla dana chogodi wa ila as-sama inya korota ka sangolo fle kayfa rufiya akorota ra chogodi ni korota fo ita koro ako mune kamna wa ila al-jibal kulunu fle kayfa nusiba jone ka bumbwe ugungera chogodili tubabu dolo wa americain dolo wa chinois dolo wa illa la ard duguma kuru fana fele kayfa sutiha ayerekera chugudi ayerekera muneka che fazakir miride tagashi hakli jigi inama anta muzakkir mo hakli jigi bakale bileyo mo hakli jigi nika avion ina pana bitara tumani dora iba no tubabu forla avion ni fileti parce que tubabu le ka avion de là oui mais kana loyor la ke
tubabu le ka avion dilan a bɛ panna mais min ka tubabu nin fana dilan don est ce que o ma fɔ ka tɛmɛ tubabu nin yɛrɛ kan wa tubabu ma se k'a yɛrɛ dilan o a ma se ka tubabu dɔ wɛrɛ dilan mais ale ka avion le dilan ele kabakoyara tubabu ka avion dilanni na mais min ka tubabu dilan don التكبير الله i ka météo le nunu ɲɔgɔnna ten français nunu ka météo a filɛ a ka jan cogo min na a filɛ a ka teli cogo min na i kabakoyara mun na français kana kabakoya ni lɔ ye taa ɲɛfɛ dɔɔni français ka météo dilan mais min ka français dilan nin o fana ka bon ka tɛmɛ français ma se ka français dɔ wɛrɛ dilan ko a ka météo le dilan ala le ka français dilan ka hakili d'a ma a bɛ n'a dilan ka bɔ fɛn min na ka sɔrɔ k'o dilan fana k'o bila a harijɛgɛ la n'o tɛ français bɛ se ka nege dilan wa non a tɛ se ka français dɔ wɛrɛ dilan o a ka météo min dilan nin kabakoya ala la donc fɛn o fɛn n'i ka filɛ ni k'i bɛ kabakoya taa ɲɛfɛ n'i taara ɲɛfɛ i bɛ taa ala sɔrɔ yen o ka sɔrɔ cɛ ko n'ale ka fɛn o fɛn filɛ ale bɛ ala de y'a la donc ale bɛ kabakoya jɔn ma tuguni kabakoya fɛn tɛ yen n'i ka sankolo filɛ i ka kan ka ala nɔ ye sankolo la n'i ka dugukolo filɛ i ka kan ka ala nɔ ye dugukolo la n'i ka bagan filɛ i ka kan ka ala nɔ ye bagan na n'i ka mɔgɔ filɛ i bɛ ala nɔ ye mɔgɔ la a bɛ ten de donc ala a bɛ représenter fɛn bɛɛ lajɛlen na n'i ka fɛn o fɛn filɛ ni ɲɛnama ɲa ye i bɛ Alahu Taala ye o fɛn tɔgɔ la dɔw ma se ka nin de faamu ko dɔw ka ala lɔn ko kabako don dɛ ko n'o ka saga ye a ko mɛɛ ko ala le ye nin ye ten ko a ko mɛɛ n'o ka misi ye n'a ko mun ko ala ko a filɛ ko ala le ye nin ye ko misi ko mun c'est difficile parce que i tɛ niveau min na ni k'i b'a kuma fɔ i bɛ sɛgɛn de kuma dɔnbagaw ko ten tori min bi kɔlɔn kɔnɔ ani jɛgɛ min bi baji la n'o fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛma k'o bi baro kɛ baro in ti taga mais bɛɛ bi tiɲɛ fɔ tori b'a fɔ ko ni ko ji yɛrɛ kɔni ko ni ka panko kelen kɛ dɔrɔn ko n bɛ n gosi ji de ko n bɛ s'a dan na ni ko n bɛ masariyɛri kɛ ko n bɛ gosi a dan na jɛgɛ b'a fɔ ko ko i bɛ taga bugu ko dan t'a la jɛgɛ do ka talen ka tɛmɛ tori kan mais tori ko n'ale ka panko kelen kɛ ko ale bɛ se côté kelen na n'ale ka panko kelen kɛ a bɛ se kelen na est ce que tori ma tiɲɛ fɔ wa tori ka tiɲɛ fɔ parce que tori ye kɔlɔn kɔnɔ tori de ye mais jɛgɛ in ye bala jɛgɛ de ye ale b'a ka tagama bɛɛ lajɛlen kan ale tɛ s'a dan na donc n'o fila k'o bɛ baro kɛ ji ka ko kan o tɛ ji kelen kɔnɔ dɛ adamadenw bɛ ten de n'a ka faamuw tɛ kelen ye n'a ka bɛ baro kɛ a bɛ ɲɔgɔn kalontigiya le kɔlɔn kɔnɔ tori ani bala jɛgɛ donc olu ka baro tumani dɔ a man nɔgɔ karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'i n'a fɔ tori min bɛ kɔlɔn kɔnɔ karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'i n'a fɔ jɛgɛ min bɛ ba la n'o fila ko bɛ sigi kɛnɛ kelen kan o bɛ yɛlɛ ko ɲɔgɔn ma de nin ko ale ka panko kelen dɔrɔn ale bɛ s'a dan na jɛgɛ b'a filɛ ko o tuma e bɛ pan cogo di le a tɛ yɔrɔ kelen na o ni nin fana ko non ko i b'i si kɛ ka taa bugu ko i tɛ gosi i bɛ taa dɔrɔn ko dan t'a la nin fana ko o yi mana cogo di le ne ka banko kelen ne bɛ gosi a la o a tɛ ji kelen kɔnɔ o de kosɔn lɔnni ninnu tɛ kelen ye ala k'an bɛn sababa ma an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ hɛrɛ bɛ min na ala k'o kɛ ni ala sɔnna an bɛ sɔn ka bi ka an bɛ sɔn ka sunsurun nin na sini bɛ sɔn ka kɛ lailatul qadri su ye sini ni ala ka diɲɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka ɲɔgɔn baro ka ca lailatul qadri kɔfɛ tafsiru tɛ yen mɔgɔw bɛ concentré ka ala deli o ka retard min ta kuranɛ kalan ani zikiru ani concentration na o b'o yɛrɛ rattraper o tile saba nin kɔnɔ donc o tile saba nin bɛɛ lajɛlen ye jija donc an b'a lɔ itikafukɛlaw ani minnu tɛ itikafu la kiyamu leylikɛlaw ani minnu bɛna ka na temps dɔ kɛ yan an b'a lɔ fɛn diya bɛ banna le bɛɛ lajɛlen ye jija a diya bɛ banna le tile tan fɔlɔ banna tile tan filanan banna tile tan sabanan fana sera a cɛ ma le ka ban c'est que a banna le tɛ ka ban donc yan n'a tɛmɛna nin kan dɔrɔn malɛkaw bɛ commencer ka kasi ko hɛrɛ bɛ taara ka adamadenw to an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ hali bi ka faamu ɲɛnaman di an ma ala k'o kɛ an ye se ka faamuni kɛ fɛn na fɛn min n'o b'a nafa duniya ani lahara ala k'o kɛ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.